پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مرزبان و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз дар барнома нерӯгоҳи барқи обии Роғун рамзи қудрат, ирода ва ояндаи дурахшони Тоҷикистон, балки нишони истиқлолияти энергетикӣ ва пешрафти устувори кишвар аст. Роғун нерӯ барои имрӯз, имконият барои фардо ва ифтихор барои ҳар як тоҷикистонӣ. корҳои созандагӣ оинаи пешрафт ва нишони иродаи устувори миллат. имрӯз Тоҷикистон бо қадамҳои устувор ба сӯи фардои обод ҳаракат дорад. ҳар хиш саҳм дар ободӣ ва анҷоми ҳар кор қадам ба сӯи рушди устувор. бо афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, истифодаи самараноки замин ва заҳмати деҳқонони асил, Тоҷикистон ба сӯи худкифоии ғизоӣ ва фардои боэътимод қадам мегузорад. амнияти ғизоӣ, оромии ҳар хонадон ва нерӯи пешбарандаи ҷомеа. бозиҳои компютерӣ имконият ё хатар барои насли наврас. дар ҷаҳони рақамӣ имрӯз бозиҳои компютерӣ ба қисми ҷудонақшавандаи ҳаёти наврасон табдил ёфтааст. огоҳӣ, назорат ва фарҳанги дуруст истифода калиди тарбияи насли солим ва бофарҳанг дар фазои рақамист. хабарҳои хориҷӣ равзанае ба ҷаҳон ва манбаи огоҳии ҷомеа. огоҳӣ аз ҷаҳон қадам ба сӯи қарорҳои дуруст ва ояндаи боэътимод. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. хабар дар бораи иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум. иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум 6 феврали соли 2026 соати 10 дар толори иҷлосияҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад. аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 5 феврали соли 2026 аз соати 9 то соати 17 ва 6 феврали соли 2026 аз соати 8 то 9 дар шӯъбаи ташкилии дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. телефонҳо 22198 35 223 19 48. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия протокол оид ба ворид намудани тағйирот ба конвенсия дар бораи ёрии ҳуқуқӣ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ оид ба парвандаҳои маданӣ, оилавӣ ва ҷиноятӣ аз 22 январи соли 1993, протокол оид ба ворид намудани тағйирот ба конвенсия дар бораи ёрии ҳуқуқӣ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ оид ба парвандаҳои маданӣ, оилавӣ ва ҷиноятӣ аз 7 октябри соли 2002, созишномаи маблағгузорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки давлатии Италия Каса де Престити оид ба лоиҳаи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун, созишномаи қарзӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки аврупои таҷдид ва рушд вобаста ба лоиҳаи беҳтаркунии низоми обтаъминкунӣ дар ноҳияи Ёвон ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв бинобар қонунигардонии дороиҳо ва маблағҳои шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд.
زیاده از 16 سال است که ساختمان و بنیاد نیروگاه برق آبی راغون با وظیفه‌گذاری‌های استوار و نظارت جدی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سطح بلند جریان داشته تا به امروز در این انشاءات مهم انرژتیکی کشور 60% کارهای ساختمانی به انجام رسیدند. زلفیه رحیم‌زاده از روند کارهای ساختمانی در نیروگاه گزارش آمده نموده است. نوابسته از فصل سرما و بارش برف و باران، کار در بزرگترین انشاءات گیدرانرژتیکی نیروگاه برق آبی راغون با سرعت جریان دارد. کارهای ساختمانی در دو بست روزانه و شبانه راه اندازی گردیده لحظه قد نمی‌گردند. حالا در این انشاءات عصر زیاد از 19,000 مهندسان و ساختمانچیان صاحب تجربه کار و فعالیت نموده کاخی با شکوه نور را با عزم و اراده قوی با احساس بلندی وطن دوستی بنیاد می‌نمایند. روند کارهای ساختمانی در تمام قطعه‌های ساختمانی نیروگاه برق آبی راغون با سرعت جریان داشته بنیاد کاخ نور با عزم و اراده متین و احساس بلند وطنداری وسعت می‌یابد. نیروگاه برق آبی راغون انشاءات بزرگ گیدرانرژتیکی عصر بوده با مقصد تولید نیروی برق، تنظیم آب، کاهش دادن خطر آبخیزی و خشکسالی طرحریزی گردیده زیاد از 16 سال این جانب با اندیشه سالم و زحمت مسئولیتناک بنیاد می‌گردد. در دو اگریگات اولین آن که مورد بهره برداری قرار دارند تا به امروز زیاد از 10 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال گردیده است که از آن 135 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تنها به سال 2026 راست می‌آید. عین حال دو گیدرآگریگات مورد استفاده بری قرار دارند که با توانایی زیاده از 180 مگاواتی هر کدام آنها کار و فعالیت نموده ایستادند. از اولی به استفاده دادن نیروگاه برقی آبی راغون که به واسطه با سهمی یا اشتراکی اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امام علی رحمان صورت گرفته بود از 16 نوامبر سال 2018 تا به امروز علاکه 10 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال نموده است و در سال 2026 باشد از اولی ینوری سال 2026 تا به امروز علاکه نیروگاه 135 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال نموده است که ما امسال تصمیم گرفتیم که با عوض نمودن چرخهای کاری نیروی برقی تولید شونده را باز 2 مرتبه افزون دهیم. سربند نیروگاه برق آبی راغون بلندترین سربند خاکی و سنگی در جهان بوده، سطح بالایی آن در بلندی 1300 متر و سطح پایانی آن در بلندی 965 متر از سطح بحر واقع است. یادروی سربند قسم اساسی سربند خاکی و سنگی محسوب یافته از مواد گلخاکی سنگریزه‌داری قابلیت آبگذرانیش خیلی پست در مرکز سربند برای نگذرانیدن آب ساخته می شود. بنا به اطلاع به حالت 1 ینوری سال 2026 سربند نیروگاه به نقطه 1137 متر از سطح بحر رسیده بلندی آن به 151 متر برابر گردیده است. کارهای ساختمانی در نقب ساختمانی قبط 4 وسعت می‌یابند. نقب ساختمانی قبط 4 در ساحل راست واقع بوده، همچون نقب آب پرتا وظیفه پرتافتن آب‌های زیادتی آبانبار را در موسم سیلابی از سطح 1090 متر بالا اجرا می‌کند. نقب ساختمانی قبط 4 با درازی 1700 متر در بر گرفته نقب از پیکت 1237 با طرز دو شاخگی جدا می شود، شاخه A و شاخه B. چی طوری که ما شاهد هستیم عین حال کارها در حال انجام یابی قرار دارد. عین حال ما در موقع بینای دروازه ها قرار داریم. در بینای دروازه ها ما برای آمادگی دروازه های هموار در شاخه A هم شاخه B نصب دروازه ها کار ادامه داده ایستاده‌ایم. در دروازه های رادیالی باشد نصب شرنیرها که 8 عدد در هر دو شاخه در بر میگیرد، 4 عدد شاخه A و 4 عدد شاخه B. اینها علاقه وصل و نصب گردیدن به انجام رسیدن. این زمان ما قرار داریم در برآمدگاه قبط 4 در برآمدگاه قبط 4 از پیکت 1695 تا پیکت 1722 کارهای ارماتور بندی بتون خوابانی در استن سواد ادامه دارد. در کف نقب باشد از پیکت 1722 تا 1775 کارهای بتون خوابانی در کف با پراگی به انجام رسیده است. در دیوارها باشد کارهای ارماتور بندی ادامه دارد. زنان و مادران نیز در برابر ساختمانچیان و مهندسان نیروگاه برق آبی راغون با صبر و تحمل خاصی زنان تاجیک و مهارت و هنری خود در روند بنیاد این انشاءات عظیم سهم ارزشمند گذاشته کوشش می‌نمایند تا همه ساختمانچیان را با خوراک‌های بالذت و نان‌های گرم تامین نمایند. در همین نیروگاه قریب 12 سال شد کار میکنم. کاری ما
نظرناگیر هم باشد. خیال میکنم که در عرصه پیش کار کرده استادم، از ته دل خدمت میکنم که تا همین کم باشد دلم آرام گیرد که در همین ساختمان وطن خود خدمتگزار هستم. نیروگاه برق آبی راغون با مجموعه انشاءات زیرزمینی و بلندترین سربند گیدرتکنیکی دنیا مایه افتخار و سرافرازی مردم تاجیک می باشد، زیرا آن برای 100 سالها بنیاد گردیده در تامین استقلالیت انرژتیکی جمهوری تاجیکستان و رشد استحصال نیروی برق سبز اهمیت بزرگی استراتژی دارد. با استفاده از منبع‌های طبیعی نور آفتاب و روشنایی امکانیت تولید انرژی برق موجود بوده. در ناحیه اش نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار 250 مگاوات ساخته می شود. در برابر بنیاد نیروگاه آفتابی همچنین زیر ایستگاه نوی برقی ساخته شده. در مسافه 12 کیلومتر خط انتقال برق تا زیر ایستگاه برقی ناحیه اش کشیده می شود. گزارش محمود احمدی. در موضع شهرک شیدان ناحیه اشت ساختمان نیروگاه برقی آفتابی ادامه دارد که اقتدار استحصالی 250 مگاوات را تشکیل داده بزرگترین نیروگاه برقی آفتابی در مقیاس ولایت سوغد محسوب می‌یابد. این تدبیر ادامه سلسله اقدام‌های حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت نائل شدن به هدف نهایی استقلالیت انرژتیکی عملی می‌شود. از اول ماه دکبر این جانب کارگران و متخصصان جمعیت سهامی کشاده تاج گیدروالکترومنتاژ پیمانکار ساختمان در دو موضع محل ساختمان نیروگاه جای نصب پنل‌های آفتابی بهر آماده کردن زمین جهت ساختمان زیرایستگاه نوی برقی و همچنین در قطعه دیگر کارگران و متخصصان برای انتقال نیروی برق از زیرایستگاه نیروگاه آفتابی تا زیرایستگاه انتقال برق ناحیه اشت زیربنای ستونپایه‌ها را آماده می‌کنند. از روی لایحه در برابر نصب پنل‌ها در نزد نیروگاه یک زیرایستگاه برقی ساخته شده، برق تولید شده از زیرایستگاه برقی نیروگاه تا به زیرایستگاه برقی ناحیه اشت انتقال می‌یابد که مسافه آن 12 کیلومتر را در بر می‌گیرد. همزمان زیرایستگاه برقی 220-6 کیلوولت در ناحیه اشت تجدید شده اقتدار کار آن برند برداشته می‌شود. لایحه ساختمان نیروگاه برقی آفتابی در ناحیه اشت برای تامین 115,000 خواجگی با نیروی برق و کم کردن پرتاب‌های گاز کربن به اتمسفر در مساحت 750 هکتار با ارزش 125 میلیون دلار آمریکایی عملی می‌شود. در قطعه دیگر نزد نیروگاه آفتابی از طرف متخصصان با استفاده از تکنیک‌های کاری تخت و هموارسازی زیربنای زیرایستگاه برقی و دیگر کارهای آمادگی نصب دستگاه و تجهیزات برقی ادامه دارد که رفت کار مستحکمی قبط خاک از طرف متخصصان سنجیده می‌شود. متخصصانی که در این لایحه جلب شدند علاقه تجربه کلان در دیگر لایحه‌ها دارند که در آینده لایحه مذکور در مهلت معین شده به استفاده داده می شود. این لایحه اولین نمونه تطبیق نیروگاه آفتابی با اقتدار بزرگ در ولایت سوغد بوده استفاده وسیع از منبع‌های استحصال نیروی برق و رشد انرژتیک سبز ارزیابی می‌گردد. این حال برای زمینه‌سازی تخت و هموارکنی در دو قطعه بیش از 120 نفر کارمندان و متخصصان و بیش از 60 نفر رانندگان جلب شده از ماه اپریل نصب پنل‌ها آغاز می‌یابد و شماره کارمندان باز هم افزایش داده می‌شود. وابسته به تامینات اهالی با نیروی برق کم کردن تلفات معاینه تکنیکی همزمان جهت ترغیب و تشویق و گذراندن کارهای فهماندهی بین اهالی دایر به استفاده سرفکنانه نیروی برق در شهر نورگ از جانب کارمندان شبکه‌های برق شهر و مقامات پرکراتوره با طور منتظم تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. дар шаҳри норак масъалаи кам кардани талафоти нерӯи барқ ва пешгирии истифодаи ғайриқонунии он яке аз самтҳои муҳими фаъолияти сохторҳои марбута ба ҳисоб меравад. бо мақсади таъмини истифодаи самаранок ва қонунии нерӯи барқ аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқи шаҳр дар ҳамкорӣ бо мақомоти прокуратураи шаҳр санҷишҳои мунтазам гузаронида мешаванд. зимни ин санҷишҳо ҳолати пайвастшавии истифодабарандагон ба шабакаҳои барқ, риояи қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ ва саривақт пардохт намудани маблағи он мавриди омӯзиш қарор гирифта ҳамзамон корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ тақвият меёбанд. талафоти нерӯи барқ дар зиистгоҳи барқии шаҳри норак нишон дод ки дар ҳудуди шаҳр ҳамагӣ 6 адад
насосҳои обкашонӣ мавҷуд мебошад. ба ҳолати 1 январи соли 2026 аз тарафи зиристгоҳҳои шаҳр ҳамагӣ 1 миллиону 136 миллиону 523 ҳазору 622 киловатт-соат нерӯи барқ қабул карда шудааст. ба ҳолати 1 январи соли 2026 талафоти нерӯи барқ 21,7%-ро ташкил медиҳад, ки дар соли 2025 29,7%-ро ташкил медод. Прокуратураи шаҳри Норак назорати прокурорӣ дар самти мазкур боз ҳам пурзор намуда баҳри ошкор кардани қонуншиканиҳои мазкур чораҳои дахлдор меандешад. истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ боиси талафоти зиёд гардида ба кори мӯътадили шабакаҳо таъсири манфӣ мерасонад. илова бар ин бо мақсади таъмини интиқоли боэътимод ва барқи устувор дар шаҳри Норак корҳои таъмиру барқарорсозии хатҳои интиқоли барқ идома доранд. дар доираи ин тадбирҳо навсозии инфрасохтор, иваз намудани хатҳои фарсуда ва мустаҳкам намудани таҷҳизоти техникӣ роҳандозӣ гардида барои пешгирии ҳолатҳои садаманок чораҳои зарурӣ андешида мешаванд. масъулин изҳор медоранд, ки татбиқи пайвастаи чунин чорабиниҳо ба кам гардидани талафоти нерӯи барқ, баланд бардоштани масъулияти истифодабарандагон ва беҳтар шудани сифати таъминоти барқ мусоидат хоҳад кард. давоми солҳои 2021-2025 дар шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон иншооти гуногун таъйинот бо таъсиси ҷойҳои нави корӣ сохта ба истифода дода шуд, ки амалишавии ин тадбир ба рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии заминаи устувор гузошт. ҳоло бо дастгирии ҳукумати кишвар ва ҷалби соҳибкорони ватанӣ дар вилоят сохтмони биноҳои истиқоматӣ, хизматрасонӣ ва иншооти маорифу тандурустӣ идома дорад. аз раванди корҳои сохтмонӣ дар вилоят ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. соҳибистиқлолии мамлакат дар ҳамаи самту соҳаҳо ва бахшҳои гуногуни хоҷагии халқи кишвар заминаи мусоид фароҳам овард. дар вилояти Хатлон ба хотири сазовору шоиста истиқбол намудани ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ 6260 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда буд, ки то ин ҷониб 6348 иншоот бунёду мавриди истифода қарор дода шудаанд, ки ин 101% нақшаро дар бар мегирад. эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ ҳар як фарди ватандӯсти меҳанро водор менамояд, ки дар сарсабзии муҳити атроф ва обод намудани як гӯшаи диёр аз худ саҳми муносиб гузорад. бо хушнудӣ гуфта метавонем, ки мана ба мо маркази саломатии ноҳия бо тамоми таҷҳизотҳои тиббӣ ба истифода доданд. шароити хуби корӣ муҳайё шудааст. мо ҳарчанд ки метавонем ба мардум хизмати хуби босифат расонем. бисёр миннатдорем аз роҳбари давлат, ки ин қадар шароити хуб ин қадар ба мо фароҳам овардааст. мақомоти маҳаллӣ ва сокинону соҳибкорони ноҳияи кушониён ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ободониву созандагӣ иқдомҳои бунёдкоронаро бештар ба роҳ монда ҳадаф ба он равона намуда истоданд, ки 35-умин солгарди истиқлоли давлатиро дар сатҳи баланд ва бо дастовардҳои баланди меҳнатӣ истиқбол намоянд. мо мураббияҳои кӯдакистони рақами 8 ноҳияи кушониён миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам пешвои миллат ҷаноби олӣ мерасонем, ки чунин кӯдакистони замонавӣ ба мо ба истифода доданд, ки мо ҷавобан барои ин хизматҳои ҷаноби олӣ кӯшиш менамоем, ки насли наврасро ба рӯҳияи ватандорӣ тарбия намоем. ноҳияи Ёвон дар раванди созандагиҳо бахшида ба ин ҷашни миллӣ бо ба роҳ мондани иқдомҳои созандагӣ симои меъмории худро ба кулли дигар кардааст, ки инро дар бунёди боғу гулгаштҳо, иншооти маишиву хизматрасонӣ ва коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсоливу саноатӣ метавон мисол овард. айни замон дар марказ ва деҳоти шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон тадбирҳои экологӣ аз ҷумла шинонидани гулу буттаҳои ороишиву сояафкан ва иқдомҳои бунёдкорӣ ба роҳ монда шуда истодааст, ки ба ин васила инфрасохтори маҳал таъмин, сатҳи зиндагии сокинон беҳтар ва дар маҷмӯъ ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии мамлакат дар сатҳи баланд таҷдид хоҳад шуд. дар шаҳраки сомонияни ноҳияи рӯдакӣ бо ҷалби фаъолонаи сокинон 1 километр роҳи алтернативӣ бетонпош карда шуд. ҳадаф аз роҳандозии ин тадбир фароҳам овардани шароити мусоиди ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва осон гардонидани рафту омади ҳамарӯзаи сокинони маҳаллӣ мебошад. аз раванди корҳои созандагӣ дар ноҳия ҳамкорони мо гузориш медиҳанд.
در دایره تدبیرهای آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اینچنین وابسته به اعلان گردیدن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی در ناحیه رودکی کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارند. در همین زمینه در کوچه بستان شهرک سامونیان با جلب فعالانه ساکنان و طریق حشر دستجمعانه 1 کیلومتر راه بتونپوش کرده شد. هدف آن بهتر نمودن سطح و صفت انفراساختار راه، فراهم آوردن شرایط مساعد حرکت واسطه نقلیات اتومبیلی و آسان گردانیدن رفت و آمد هر روزه ساکنان محلی می باشد. بخشیده به 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان راههایی که در ناحیه رودکی به تعمیر نیاز دارند، مثلا کوچه بستان زیاده از 1 کیلومتر با جلب صاحبکاران، با جلب حکومت ناحیه رودکی پورا بتونپوش کرده شده برای رفت آمد مردم برطرف کرده شد. نقشه داریم که در سال 2026 تمام کوچه های ناحیه رودکی که به تعمیر نیاز دارند از تعمیر برآوریم. همزمان با مقصد پیشگیری حالتهای فوق‌العاده و کاهش دادن خوف سر زدن آفتهای طبیعی در شهرک سامانیان ناحیه از جانب ستاد حالتهای فوق‌العاده ناحیه، جویبار و نهرها پورا تازه گردیده نقطه‌های خطرناک احتمالی معین کرده شدند. با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های موجوده، کارهای مستحکم کنی ساحل‌ها به انجام رسانیده شده. چنین تدبیرها در دیگر محله‌ها و دهات حدود ناحیه نیز به طور منتظم ادامه دارند. پیش از بارشات‌های باران‌های سال 2026 اوید کارهای سوال مستحکم کنی در جماعت‌های شهرک میرزا توسوزاده، جماعت دهات زینب آباد زیاده از 2 کیلومتر و 200 متر سیلپرتوهای اقبال 2 شرف و کشاورز تازه کرده شدند. حالا کارهای سوال مستحکم کنی در جماعت شهرک سامانیان سیلپرتوی بچه‌مزار با مرام ادامه دارد. ما در آینده کوشش به خرج می‌دهیم که پیش از بارشات‌های بهار سال 2026 در همه حدودهای جماعت‌های شهرک و دهات کارهای سوال مستحکم به اتمام رسانیم. ذکر گردید که همه این تدبیرها در اساس نقشه چاره‌بینی‌های جشنی عملی شده و بهداشت محیط زیست، رشد انفراساختار اجتماعی و اقتصادی و بلند برداشتن سطح نیکواحوالی ساکنان روانه گردیدند. کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه رودکی در دایره آمادگی به جشن مهم دولتی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان من بعد نیز با مرام ادامه خواهد یافت. استفاده امکانیت‌های طبیعی، تطبیق دستاوردها در استحصالات و برتری دادن به نوع‌های سرحاصل امکان داد که حجم استحصال محصولات کشاورزی در کشور سال به سال افزایش یابد. همین است که حجم استحصال محصولات کشاورزی وابسته به طلبات قانع کننده ارزیابی می‌گردد. این نشان دهنده از سهم بزرگی کشاورزان مملکت بهره رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژی تأمین امنیت آذوقه‌واری کشور شهادت می‌دهد. حکمت‌الله نظرزاده گزارش می‌دهد. میدان زمین‌های خوجگی یاری رسانی شخصی که در اساس فرمان‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال‌های 1995-1997 به شهروندان جدا گردیدند. همگی 75,000 گکتار. از این آبی 40,213 گکتار. لالمی 34,787 گکتار. 75,000 گکتار زمین چون زمین‌های خوجگی یا رسانی شخصی که در سال‌های 1995-1997 با فرمان‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به اهالی تقسیم گردیدند، گذشت نزدیک به 13 ساله نشان داد که آن سریوقتی و خیلی دورنده‌شانه بود. در این برابر در سالهای استقلال دولتی به 1,450,000 عائله زمین نزد حولگی در مساحت 139,000 گکتار جدا گردیده شهروندان امکان پیدا نمودند که از حساب ثمرناک استفاده بردن آن شرایط زندگی خود را بهتر نمایند. از این زمین ها مردم ثمرناک عاقلانه استفاده برده سطح زندگی مردم در محل بهتر گشته ایستاده است. از حساب همین زمین هایی که همچون خوجگی یا رسان و همچون زمین های نزد حولگی به آنها داده شده است. از این و دیگر امکانیت های فراخ طبیعی سال به سال حجم استحصال محصولات کشاورزی زیاد گردیده نشان دهنده ها تمایل افزایش دارد. تنها در سال 2025 سرعت رشد این ساحه به 9.5% برابر گردید.
این نشان دهنده از سهم بزرگ کشاورزان مملکت در روند رسیدن به یکی از هدفهای استراتژی حفظ امنیت عضوقواری کشور شهادت می‌دهد. حجم استحصال محصولات کشاورزی در سال 2025 به 84.6 میلیارد سومانی برابر گردیده، افزایش آن 9.5% را تشکیل می‌دهد. ما الکی با محصولات اساسی استعمالی تا 85% خود تامین گشته ایم. این یکی از نشان‌دهنده‌های اساسی اعتراف شده می باشد که اون مملکتی که بیش از 80% از محصولات اساسی استعمالی را خودش استحصال می‌کند، این از جهت امنیت عضوقواری خود تامین حسابیده می‌شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان استفاده عاقلانه زمین را عامل مهم در سمت تأمین اهالی با محصولات خوش‌صفت کشاورزی نامیده، دائما تاکید می‌نمایند که حالت فعلی جامعه جهانی تقاضا می‌کند که در این سمت کار جانو کرده شود. امروز استفاده مقصدناک زمین و ذخیره محصولات برای دوره تیرماه و زمستان در هر یک عائله به یک عمل حتمی و معمولی تبدیل یافته است. 120,000 هکتار زمینی که در زمینه نزدیک حملگی داخل میشد، زیاده از 70,000 هکتار زمین یعنی زمین اوبی است. 50,000 هکتار اگر این للمه باشد، 70,000 هکتار زمین همین اوبی است. به همین خاطر 70,000 هکتار هم اگر به حساب دورنمای استحصال محصولات کشاورزی گیرید، در صورت مقصدناک استفاده بودن چقدر محصولات غذایی میشد که ما باید زمین خودمون در نزد خانمون و همون درجه نگاه کنیم که چقدر که فرزند خود رو همچون گوهر که چشم نگاه میکنیم. همین چیز باید برای هر یک فرد تاجیک باید چی باشد؟ مسلم باشد که همین مسئله وقتی کار کنند زندگی خود رو وابسته به تامینات محصولات غذایی تامین کرده تواند. تاجیکستان با اقلیم موافق و موقع جغرافی خوب، آب و زمین، فراوانی گرمی، روزهای زیادی آفتابیش برای به دست آوردن حاصلی بلند مساعدت می‌کند. ساکنان از ذخیره و امکانیت‌های موجوده پیش از همه زمین و آب ثمرناک استفاده کرده، منتظم حجم استحصال محصولات غذایی را زیاد نموده ایستادند. از مهنت صداقتمندانه و مناسبت دلسوزانه به زمین دسترخوان ساکنان پرناز و نعمت گردیده، سطح نیک احوالیشان سال تا سال بهتر می‌گردد. سال گذشته در ناحیه رشت در حجم زیاده از 1 میلیارد سومانی محصولات کشاورزی استحصال گردیده است. امسال با ازخودکنی 100 گکتار زمین بیکار خوابیده و تعمیر و برقرارسازی پایگاه‌های آبکشی، مساحت زمین‌های کارام در ناحیه وسیع و حجم استحصال افزایش داده می‌شود. تغییریابی اقلیم، افزایش اهالی، طلبات به محصولات کشاورزی و ذخیره دوساله مواد غذایی. با این مقصد خواجگیداران ناحیه رشت هدف دارند سال روان دورنمای کشت زراعت‌ها را در مهلت‌های پیش‌بینی شده اجرا نمایند تا به این وسیله در تامین سبد استعمالی مردم و بازارهای داخله با محصولات خودی حصه مناسب گذارند. خواجگیداران الکی دایر به اجرای این هدف دست به کارند. تا امروز ذخیره تخمی‌های خوش‌صفت، تکنیک‌های ساحوی و سوزشواری برای کشت بهاری را آماده کردند. طبق دورنما مساحت کشت کارتوشکا 1650 گکتار و دیگر نمود زراعت‌ها 1353 گکتار برای امسال پیش بینی شده است. اصلا شغل مردم ناحیه رشت کشاورزی است و بیشک پرورش کارتوشکا نیز در این منطقه خوب به نظر می‌رسد. از جمله دهقانان سال گذشته در همه شکل‌های خواجگیداری زیاده از 62000 تن کارتوشکا استحصال کردند که این نشان داد نسبت به سال‌های قبلی زیاد است. یعنی این به آن معناست که دهقانان از گذشته دیده مسئولیت بیشتر حس کرده برای عملی نمایی هدف‌های حکومت کشور در سمت تامین امنیت غذایی دست به کارند. با مقصد برقرار نمودن کانال و پایگاه‌های آبکشی سال گذشته از حساب ریاست ذخیره‌های آبی منطقه حوزه فرغانه تعمیر 4 پایگاه و کانال‌های خودجاری آغاز گردیده موافق نقشه کارهای باقی مانده سال جاری انجام داده می شود. این پایگاه‌ها برای دسترسی زمین‌ها با آب فلزی و رفع مشکلی‌ها در این سمت مساعدت می‌نماید. اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه رشت همساله و 590 خواجگی‌های دهقانی شهرنامه‌بندی را برآورده مانده که این 1620 گکتار زمین‌های آبی را تشکیل می‌دهد. امسال از حساب حوزه فرغانه 4 عدد پایگاه آبکشی و یک قطار نهرهای خجاری از تعمیر جاری برآورده شده‌اند که در سال 2026 برای بهتر نمودن حالت ملیتی زمین‌ها خیلی مفید می‌باشد.
ҷузъи дигари фаъолияти хоҷагидорони ноҳияи Рашт ро боғдорӣ ташкил медиҳад. Дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ масоҳати боғҳо то имрӯз наздики 5000 гектарро ташкил дода, соли гузашта 40000 тонна мева истеҳсол карда шуд ки ин омор низ рӯ ба болоравӣ дорад. Барои рушди соҳаи боғдорӣ 8 хоҷагии ниҳолпарварӣ фаъолият дошта, ҳамасола боғдорон қариб 100 000 беғ ниҳолони себунок, мурӯд, зардолу ва чормағзу шафтолу омода мекунанд. олимони соҳа иқлими минтақаҳои баландкӯҳ хусусан водии Раштро барои рушди соҳаи картошка ва боғдорӣ мусоид маънидод карда, бунёди боғҳо аз ҳисоби заминҳои бекорхобида ва зиёд кардани майдони кишти картошкаро дар доманакӯҳо муфид арзёбӣ менамоянд. Зеро дар ин минтақаи хушбоду ҳаво метавон ҳосили баланди меваҳои хушсифат ва ҳосили фаровони картошка ва дигар зироатҳоро истеҳсол кард. дар сурати самаранок истифода намудани заминҳо ин раванд ба таъмину афзоиши сабади истеъмолӣ, захираи маводи хӯрока ва беҳтар шудани шароити иқтисодии ҳар як хонавода мусоидат хоҳад кард. дар давраи ҳисоботии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба беш аз 1 миллиард و 344 миллион сомонӣ баробар гардид ки нисбат ба соли 2024 ба маблағи 272 миллион сомонӣ зиёд буда, ҳаҷми афзоиши он 120%-ро ташкил дод. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонии шаҳри Душанбе ба хабарнигорон иттилоъ доданд. таъкид гардид ки соли 2025 дар ҳудуди ноҳия 8 коргоҳ корхонаи саноатӣ бо таъсиси 703 ҷойи нави корӣ ташкил гардид. таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ ва ба ин васила ташкил намудани ҷойи нави корӣ зери таваҷҷӯҳи доимӣ қарор дошта, оид ба ин масъала пайваста тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. барои ба шаҳри гулрез ва шаҳри сабз табдил додани пойтахт дар ноҳияи синои пойтахт зиёда аз 175 000 беғ дарахти сояафкан, ороишӣ, ботагӣ ва мевадиҳанда шинонида шудааст. ин нуқта имрӯз дар нишасти хабарии масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино таъкид гардид. тибқи маълумот то инҷониб дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 2 миллион дона гулҳои мавсимӣ, бисёрсола ва лола шинонида шуданд. имрӯз дар агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нишасти матбуотӣ доир ба натиҷаҳои фаъолияти соли 2025 доир шуд. яке аз самтҳои асосии фаъолияти агентӣ ва ташкилоту муассисаҳои соҳаи хоҷагии ҷангал ин пешбурди корҳои бунёду барқароркунии ҷангалзор мансуб меёбад. дар соли 2025 дар ташкилоту муассисаҳои агентӣ корҳои бунёдӣ, барқароркунии ҷангалзор ва бунёди платсинаҳо дар майдони умумии 3276 гектар иҷро гардид. иттилоъ дода шуд ки ҳоло дар агентӣ дар самти амалӣ намудани корҳои ниҳолпарварӣ 5 хоҷагии ниҳолпарварӣ, 1 минтақаи таҷрибавию истеҳсолӣ ва 42 ниҳолхонаи хурд фаъолият менамоянд. табақтарошӣ яке аз ҳунарҳои сунъатии мардуми тоҷик ба шумор меравад. Саидбек Машрабзода, сокини ноҳияи Ҷайҳун, маҳз ин касби аҷдодиро ихтиёр намуда имрӯз онро на танҳо идома медиҳад, балки ба фарзандон ва ҳамсоягон низ меомӯзонад. маҳсулоти истеҳсолкардаи ӯ имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни кишвар ва ҳатто берун аз он муаррифӣ гардидааст. ҳамкорони мо аз фаъолияти ин табақтароши моҳир гузориш омода намуданд. Саидбек Машрабзодаро дар ҷамоати деҳоти Қумсангири ноҳияи Ҷайҳун ҳамчун устои табақтарош мешиносанд. тавре маълум гардид, дар баробари падари хонадон, фарзандон низ аз овони хурдсолӣ ба ин ҳунар шавқи зиёд пайдо намуда, имрӯз ба ҳунармандони гулдаст табдил ёфтаанд. ин гувоҳи он аст ки табақсозӣ ва чӯбтарошӣ аз замонҳои қадим барои мардуми тоҷик ҳунари маъмул ва рӯзгорсоз будааст. дар ин оила ҳамаи бародарон ҳамроҳи падар ба табақсозӣ машғул буда рӯзгори худро пеш мебаранд. мо ҳам мисли ҳамаи дигар ҳунармандо дар касби табақтарошӣ ҳунарҳои мардумӣ чуноне ки дида истеҳед зиёда аз 30 сол шид ки мо ҳам ҳамин касбанда кор карда истеҳем, бачаҳоро омӯхта истеҳем. ин ҳунарманди мардумӣ табақҳоро аз намудҳои гуногуни чӯб аз ҷумла чӯби бед, чормағз, тут ва дигар дарахтон истеҳсол мекунад. табақҳо ҳаҷму андозаҳои гуногун доранд.
مثلا چنین طبقهای کلان بیشتر در توی معرکه ها استفاده می شوند. زیاده از 20 شاگردو تیار کرده هستیم از ناحیه، از جامعه، شلوغ‌های حد و همسایه. در برابر این در اویلا بعضی از سازهای موسیقی ملی نیز استحصال می‌گردند. محصولات دستی آنها را مشتریان هم از خانه و هم از بازار دسترس می‌نمایند. تراشیدن طبق کاری سهل و آسان نیست، میگوید هنرمند. در اول درخت بریده شده، تنه آن با دو قسم جدا می‌گردد. سپس آن مدت در آب نگاه داشته می‌شود تا روند تراشیدن آسان گردد. چوره‌بینی‌هایی که در ناحیه باشد، جمهوری باشد، ولایت باشد، ما اشتراک میکنیم، خدمت ما میرسانیم. با تلاش و زحمت‌های پیوسته سعیدبگ مشربزاده در آزمون و نمایشگاه‌های ناحیوی، ولایتی و جمهوریوی همچنین بیرون از کشور شرکت ورزیده سزاوار جای‌های افتخاری گردیده است. محصولات دستی او توجه سیاحان را نیز به خود جلب نموده است. هنر طبق و سازتراشی اهل این عائله را در جامعه صاحب احترام گردانیده است. واقعا طور بزرگان ما گفتند هنرمند هر کجا رود قدر بیند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ناحیه جیهون، اخبار. таомҳои миллии тоҷикӣ дар хоҷаи кишвар низ талабгорони зиёд доранд. ҳоло дар давлатҳои гуногуни ҷаҳон чойхонаю тарабхонаҳои тоҷикӣ фаъолияти пурсамар дошта ба сайёҳону сокинони кишварҳои мухталиф дар сатҳи баланди хизматрасонӣ таомҳои лазизи тоҷикиро пешниҳод менамоянд. иброҳим назруллозода ва хуршеди саидаҳмад аз Федератсияи Русия гузориш медиҳанд. фаъолияти чойхонаи тоҷикӣ шоми ваҳдат дар шаҳри краснодари Федератсияи Русия дар муаррифии шоистаи фарҳанг, санъати меъморӣ ва арзишҳои миллии тоҷикон нақши муассир мегузорад. ин макони фарҳангӣ бо намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла кандакории суннатӣ, ороишоти миллии меъморӣ, таомҳои миллӣ ва пеш аз ҳама унсури волои фарҳанги мо меҳмоннавозии тоҷикона таваҷҷӯҳи сайёҳон ва сокинони маҳаллиро ба худ ҷалб намудааст. ҳамарӯза даҳҳо нафар намояндагони халқиятҳо ва миллатҳои гуногун ба чойхона ташриф оварда дар баробари фармоиш ва истеъмоли таомҳои лазизу хуштаъми миллӣ бо таъриху фарҳанг, табиати нотакрор ва манзараҳои афсункори тоҷикистони биштосо ошно мешаванд. мақсад аз ташкил намудани ин чойхона ки бо аксу мусаввараҳо ороиш дода шудаанд ки ин инъикосгари табиати волои зебои кишварамон ва фарҳанги бои ғанӣ ва пешниҳод намудани хӯрокҳои миллии тоҷикӣ ба халқи ин сарзамину кишвар мебошад. дар чойхона ҳамарӯза аз ҷониби ошпазон ва нонпазони соҳибтаҷриба таомҳои маъруфи миллӣ аз қабили оши палов, қурутоб, шакароб, инчунин навъҳои гуногуни нону кулчақандҳои суннатӣ омода гардида ба мизоҷони сершумор пешниҳод мегарданд. Сегодня побывали в этой таджикской кухне, чайхана, очень понравилось, поели шашлык с бараниной, лагман, долма брали, очень все вкусно. Посетили сегодня чайхану на Ейском шоссе. Друзья очень хвастались, вкусно кормят. С семьей собрались, всем коллективом 3 детей. Мы с женой наелись, шашлыка с баранины попробовали, долмы. Очень все вкусно. сифати баланд ва маззаи хоси ин таомҳо боиси афзоиши доимии муштариён шудааст. қобили зикр аст ки чойхонаи мазкур бо саҳми соҳибкори тоҷик бо ҳадафи муаррифии фарҳанг, санъати меъморӣ, маконҳои сайёҳии Тоҷикистон ва таомҳои миллии тоҷикӣ бунёд гардида имрӯз ба як маркази муҳими фарҳангӣ ва муаррифии миллати тоҷик дар шаҳри Краснодар табдил ёфтааст. иброҳим назлузода, хуршеди саидаҳмад, Федератсияи Русия, ахбор. дар ноҳияи айнӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохтмони иншооти нав дар соҳаи маориф вусъат меёбад. дар ин доира дар марказ ва деҳоти ноҳия ба масъалаи бунёди мактабу кӯдакистонҳои нав таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардида сифати таълиму тарбия беҳтар гардонида мешавад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо.
به خاطر استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال کشور در دهه تکوین ناحیه عینی، کارهای تعمیر و تجدید مؤسسه‌های تأسیسات میانه عمومی رقم 9 و همزمان بنیاد کودکستان زمانوی با مرام ادامه دارد. مورد ذکر خاص است که این اقدام نجیب با دستگیری کارخانه متالورژی انزوب در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی راه‌اندازی گردیده و بهتر گردیدن شرایط تحصیل و تربیت کودکان و نورسان نگرانده شده است. اهمیت این لایحه تنها در تعمیر و نوسازی بناها محدود نمی شود. خصوصیت فرق کننده تجدید و نوسازی مکتب و کودکستان تازه بنیاد در آن است که گرمایدهی آنها پورا توسط پانل‌های آفتابی برآورده شده‌اند. این اقدام موثر که به استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی اساس یافته است برای صرف نیروی برق و گزارش به اقتصاد سبز مساعدت فعال می‌کند. امروز شاگردان مکتب رقم 9 در صنفخانه‌های برهوا، روشن و گرم تحصیل نموده با هوسمندی بیشتر به درس‌ها مشغولند. بنیاد کودکستان نیز قدم مهم در راه تحکیم پایه‌های تربیت تا مکتبی محسوب می‌یابد. در شرایط مناسب کودکان از آوان خورده به محیط آموزش جلب شده زمینه رشد ذهنی و اجتماعی آنها فراهم می‌گردد. ما شکرگزار از آن هستیم که امروز در چنین صلح و ثبات آسایشتگی زندگی می‌کنیم و جواباً به غمخوری‌های حکومت و دولت و پیشوای معظم ملت ما جوانان سعی کوشش میکنیم که و برای وطن و ملت خویش صادقانه و صافدلانه خدمت نماییم. تعمیر و تجدید مکتب و بنیاد کودکستان در دهه تکوین نمونه واقعی توجه پیوسته به معرف، زندگی شایسته ساکنان کوهستان و تربیت نسل آینده ساز می باشد. امروز در مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی علمی سرطان شناسی بخشیده به روز عمومی جهانی مبارزه با بیماری سرطان همایش علمی برگزار گردید. در جمع آمد طبیبان سرطان شناس از مؤسسه‌های طبی کشور اشتراک نموده اید به پرزور نمودن مبارزه بر ضد سرطان و دریافت راه‌های کاهش یافتن آن معلومات مشخص علمی پیشنهاد نمودند. روز عمومی جهانی مبارزه با بیماری سرطان در مرکز جمهوریوی علمی سرطان شناسی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با بررسی مهمترین مسائل‌ها باید به دریافت راه‌های کاهش دادن سرطان برگزار شد. با تحلیل از وضع کانونی سرطان در سطح جهان نگرانی کرده شد. تنها در سال 2025 19 میلیون حالت نوی گرفتاری با سرطان آشکار شده است. تحلیل و پیشگویی‌های سازمان جهانی تندرستی به قیدگیری حالت‌های نوی سرطان تا سال 2040 را 28.4 میلیون گفته افزایش آن را در همه کشورهای عالم نزدیک به 50% میگوید. فوت اهالی و معیوب گشتن آدمان امروز به زینه دوم رسیده است. آمار سطح جهانی هشدار میکند که تلاش‌ها بر ضد سرطان و دریافت راه‌های پیشگیری از تهدید آن به سلامتی انسان باز هم پرزور کرده شود. آمارهای سرخورده بیماری‌ای که برای شخصان از 50 تا 75 سال به نظر میرسد. در تجربه کاری ما حالی بیمار را ندیدیم که تا 25 ساله گوییم که آماسی گوییم که بر صفر سرخورده معین شده باشد. همچون متخصص من قید میکنم که پیشگیری بیماری خوب است از تبابت. هماهنگی کارمندان ساحه طب و رشد معرفت طبی مردم یکی از رسالت‌های سازمان جهانی تندرستی در سال 2026 بوده. اصول مؤثر در پیشگیری از وسیع گشتن سرطان در سطح جهان محسوب می‌یابد. همین هدف بالا بردن سطح آگاهی شهروندان وابسته به پیشگیری همه نماد بیماری‌ها یکی از مسائل‌های زیر توجه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان بود. قبول برنامه پیشگیری و نظارت بیماری‌های سرطانی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2025-2029 که از مهمه سال 2025 تصدیق شده است، تطبیق طرح و نقشه‌ها بر ضد بیماری سرطان در تاجیکستان را بازگو می‌کند. تاجیکستان نیز در روند پیشگیری و جاری نمودن اصول‌های معاصر تشخیص و معالجه سرطان همه‌ساله دستاوردهای نظررس دارد. اما روزافزون وسیع گشتن شکل‌های نوی سرطان تقاضای باز هم پرزور نمودن چاره و تدبیرهای مؤثر را دارد. چون آموزهای بادصفت نوابسته از وارد نمودن تکنولوژی‌های مؤثر و دستاوردهای ساحه سرطان شناسی تا حال یکی از عامل‌های معیوبیت و فوت در سطح جهان است. در انجام اعتماد شد که با راه و وسیله‌های بلند برداشتن اطلاعات‌ناکی و معرفت‌ناکی طبی اهالی، سطح دانش طبیبان عائلوی، دیگر متخصصان ساحه تندرستی در همه سطح‌ها باید با اصول‌های معاصر پیشگیری و اسکرینینگ، تشخیص برمحل، طبابت مکمل،
аз он ҷумла кӯмаки паллиативӣ инчунин назорат ва барқарорсозии беморон бо саратони узвҳои гуногун метавон дар самти коҳиши ин шакли беморӣ дастёб гардид. асри 21 асри илму технология буда аз ҳар фарди ҷомеа масъулияти баланд, ҷаҳонбинии васеъ ва дониши мукаммалро талаб мекунад. Танҳо дар сурати истифодаи мақсаднок ва оқилонаи имкониятҳои фароҳамшуда метавон ба пешрафт ва натиҷаҳои мусбат ноил гардид. Дар акси ҳол нодуруст истифода бурдани дастовардҳои илмӣ метавонад боиси паёмадҳои номатлуб гардад. Тафсилот дар гузориши Қамариддин Ҳусейнзода. ин боргоҳи илм, маконе ки аз фарози таърих то ба имрӯз ҳазорҳо нобиғагонро ба миллати тоҷик ҳадя кардааст. аммо масъалае ки боиси нигаронӣ шудааст каммасъулиятии падару модар ва рӯ овардани ҷавонон ба бозиҳои хавфноки компютерӣ мебошад. имрӯзҳо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои мо ҷавонон тамоми шароитҳоро муҳайё намудааст то мо тавонем касб омӯзем, илму дониш аз худ намоем ва мутаассифона ҷавонон вақти пурқимати худро дар беҳудагардӣ ва бозиҳои компютерӣ мегузаронанд. дар марҳилаи ҳасоси рушди ҷомеаи муосир ки технологияҳои рақамӣ ба ҷузъи ҷудонашавандаи ҳаёти инсон табдил ёфтаанд, масъалаи истифодаи оқилона ва масъулиятнокии он аҳамияти сарнавиштсоз касб намудааст. хусусан густариши беназоратии бозиҳои компютерӣ ва афзоиши марказҳое ки ҷавононро ба фазои маҷозӣ ҷалб менамоянд ба як мушкилии ҷиддии иҷтимоӣ табдил ёфтаанд. бозиҳои компютерӣ ки аксаран бо мавзӯъҳои зӯроварона, рақобати сунъӣ ва ҷаҳони хаёлӣ шакл мегиранд, тадриҷан шуъури ҷавононро аз воқеият ҷудо месозад. дар чунин муҳит ирода заиф мегардад, тафаккури интиқодӣ коҳиш меёбад ва ҳисси масъулияти шаҳрвандӣ зери суол мемонад. ҷавоне ки бештар дар ҷаҳони маҷозӣ пирӯз мешавад, дар ҳаёти воқеӣ аз талош, заҳмат ва худшиносӣ канор мемонад. замони муосир замоне аст ки аз ҷавонон, аз аҳли башар, махсусан аз насли навраст тақозо менамояд ки пай дӯстани илмдонист бошанд бештар, ҳамзамон дар баробари омӯхтани забонҳои гуногуни хориҷӣ, инчунин аз дастовардҳои навини техникаву технологияи замони муосир огаҳ бошанд. хатари аслии ин падида дар он аст ки вобастагӣ ба бозиҳои компютерӣ шакли нави вабои иҷтимоиро касб мекунад, вабое ки оромона вале пайваста нерӯи зеҳнӣ, вақт ва имконияти насли ҷавонро фурӯ мебарад. пеш аз ҳама дар пешгирӣ намудани ин худи волидон вазифадор ҳастанд ки ба кӯдакони худсо телефон надиҳанд ва ҳамчунин телефонро ба маврид истифода баранд. ва инчунин бозиҳои компютерӣ ки имрӯз хонандагони мактабҳои миёна ва дигар шахсоне ки бевосита ба бозиҳои компютерӣ машғуланд ва дар онҳо ҳар гуна бозиҳои хусусиятҳои бад доштаро бозӣ мекунанд ва бевосита дар амал онҳо метавонанд иҷро кунанд. бинобар ин ин бисёр ҳам албатта таъсири манфии бад дорад. барои ҳамин ҳар як волидайн вазифадор аст ки ҳамон телефони мобилие ки фарзанд дорад ё ба фарзанд метиҳад онро масалан ё шабакаҳои интернетиро ба маврид истифода барад ва ба таври мусбат истифода барад ва кӯшиш намояд ки ҳама вақт ҳамон телефонҳои фарзандонро аз масалан мадди назар дур намонад, тафтиш кунад, бинад ки оё ҳамон фарзанд чӣ кор мекунад. аз ин рӯ муқовимат бар ин таҳдиди муосир бояд ҳамчун масъалаи сатҳи сиёсати давлатӣ ва масъулияти умумимиллӣ арзёбӣ гардад. назорати ҳуқуқии фаъолияти марказҳои бозиҳои компютерӣ, танзими қатъии вақти истифода, ҷорӣ намудани маҳдудияти синусолӣ ва тақвияти назорати ҷамъиятӣ бояд ба як низоми мушаххас ва амаликунанда табдил ёбад. дар баробари ин нақши оила, мактаб, донишгоҳ ва воситаи ахбори омма дар ташаккули фарҳанги дурусти истифодаи технологияҳо бояд боз ҳам пурқувват гардад. ҳангоми бисёр бозӣ кардан баъд ин бачӣ вақте ки нейронҳои мағзи сари мо як амалро иҷро кардан гирифт, одат пайдо мешавад. одат дар радифи яъне ки фаъолият меравад, баъд шахсия вақте ки ба одат табдил ёфт, шахс аз он даст кашиданаш хеле мушкил мешавад. ҳангоми бозиҳои компютериро кардан нигоҳ кунед ки ҳангоми ғолиб шудан хурсанд мешаванд, ҳангоми мағлуб шудан ҳолати рӯҳияшон вайрон мешавад, дар онҳо стресс ба вуҷуд меояд, дар бисёр ҳолатҳо агрессия ба вуҷуд меояд. агар шумо мушоҳида карда бошед, агар дар ягон ҷое ки бозиҳои компютерӣ мекунанд овозҳои баланд меояд, ё овози ханда ё овози
خرسندی یا آغازی غضب و اگریسیا. وقتی که مثال انسان پای هم مغلوب شدن گرفت، اگریسیا که بیدار شد، کورتیزول که مثال هنگام حالت‌های استرسی بلند میشد، این به آن آورده میرساند که در زندگی هر روزش هم تاثیر میرساند. ҷавонон бояд на ба фазои вобастагӣ балки ба майдони созандагӣ раҳнамун шаванд, ба варзиш, илм, эҷод ва фаъолиятҳои иҷтимоие ки ҷаҳонбиниро ғанӣ, иродаро қавӣ ва ҳисси масъулиятро ташаккул медиҳанд. танҳо бо роҳи тарбияи маънавӣ, боло бурдани маърифати рақамӣ ва таҳкими арзишҳои миллӣ метавон нерӯи ҷавононро аз хатари парокандагӣ наҷот дода, онро ба ояндаи устувор ва пешрафтаи давлат равона сохт. дар ниҳоят масъалаи бозиҳои компютерӣ масъалаи як насл нест, ин масъалаи сарнавишти миллат аст. миллате ки ҷавононашро аз вобастагӣ ҳифз карда, онҳоро ба созандагӣ раҳнамун месозад, ҳатман дар майдони таърих пирӯз хоҳанд шуд. дар шаҳри истарошан ҷиҳати амалисозии барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои то соли 2040 дар шоҳраҳои душанбе, истарошан, хуҷанд, чаноқ тадбирҳои сабзгардонӣ вусъат дода мешавад. ҳамзамон дар доираи ҳамин иқдом аксияи тозагии муҳити зист гузаронида шуда, кӯчаву хиёбонҳо, манзилҳои истиқоматӣ ва назди иdoravu корхонаҳо аз ҳар гуна партовҳо тоза карда шуданд. дар шароити имрӯз ҳифзу нигоҳдорӣ ва сабзгардонии муҳити атроф бо роҳи кабудизоркунӣ ва шинонидани дарахтони мевадиҳандаю сояафкан аз ҷумлаи тадбирҳои муҳиму саривақтӣ маҳсуб меёбад. аз ин рӯ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати гузаштан ба ҳаёти сабз ва таъмини амнияти экологӣ як қатор барномаҳои давлатиро қабул намудааст ки яке аз онҳо барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 маҳсуб меёбад. дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва амалисозии барномаи давлатии кабудизоркунӣ бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Истаравшан ва сокинони деҳоти Зарҳалол дар канори шоҳроҳи Душанбе, Истаравшан, Хуҷандчаноқ маъракаи ниҳолшинонӣ доир гардид. аз он ки имрӯз иқлими сайёра майли тағйирёбӣ дорад, шинонидани дарахтони ба иқлими шаҳр мувофиқ муҳим ба шумор меравад. ба ин хотир дар канори шоҳроҳи байналмилалӣ дарахтони каталка ва каштан, ки дар минтақаҳои тропикӣ ва субтропикӣ мувофиқ асту сатҳи миёнаи намиро тақозо менамояд, шинонида шуд. зеро шинонидани ниҳолҳои мувофиқ дар минтақаҳои офтобӣ ва камоб метавонад ба рушди устувор ва беҳтар кардани сатҳу сифати зиндагии одамон мусоидат кунад. ҷиҳати татбиқ намудани барномаи кабудизоркунӣ дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон, ҷамоати деҳоти Зарҳалол иқдом гирифтааст ки дар канори роҳҳои автомобилгард дарахтони сояафкан шинонда барои ободии ҳамин диёр саҳми арзандаи худро гузорад. طبق اطلاع مسئولین دوام سال 2026 در تمام گوشه و کنار شهر استرافشان زیاد از 200,000 بخت نهالان میوه‌دهنده آرایشی و سایه افکن شنانیده می شود. مورد تذکر است که ساکنان مهنتکش و سازنده شهر استرافشان در برابر عملی سازی برنامه دولتی کبودیزارکنی همزمان به تازه و آزاده نگاه داشتن محیط و اطراف و کارگاه و منزل زیست دقت و اعتبار خاص داده به خاطر حفظ طبیعت و تازه نگاه داشتن محیط اطراف اکسیه تازگی طبیعت تشکیل گردید. در اکسیه مذکور کارمندان تشکیلات و اداره‌ها، ساکنان 10 جماعت دهات و 22 کمیته محلی شهر استرافشان فعالان شرکت ورزیده حدودی به اختیار داشته خویش را از هر گونه پرتاب‌های سخت معیشی تازه نموده با این راه در سبز و خرمگردانی و تازگی محیط زیست سهم ارزنده گذاشته ایستادند. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، شهر استرافشان، اخبار. дар Марокаш бориши аз меъёр зиёди борон обхезиро ба вуҷуд овард. дар 15 рӯзи охир дар ҷопон бо сабаби бориши зиёди барф ва сардии ҳаво 30 нафар ба ҳалокат расид. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. бо баланд гардидани оби дарёҳо ва боридани борони пайдарпай дар Марокаш обхезӣ ба амал омад. дар натиҷа 50,000 нафар ба ҷои амн кӯчонида шуданд. барои ҷойгир кардани сайёҳон ва сокинони аз офати табиӣ зарардида хаймаҳои муваққатӣ ташкил гардид. мақомоти дахлдори Марокаш ба сокинон ҳушдор доданд ки дар чунин вазъиятҳо эҳтиёткор бошанд. дар ҷопон бар асари хунукӣ ва бориши барф ки аз 20 январ идома дорад 30 нафар ба ҳалокат расид. дар ин кишвар бар асари офати табиӣ маҷмӯан 324 нафар ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштанд. дар баъзе минтақаҳо сокинон бебарқ монданд. тибқи иттилои мақомот ин сардӣ то ҳафтаи охир боқӣ мемонад.
соли гузашта даромади ширкати Apple ба 140 миллиард доллар расид. маблағгузорон гуфтанд ки даромади ширкати Apple то рафт афзоиш ёфта истодааст. инчунин дар Ҳиндустон тиҷорати маҳсулоти Apple ба таври назаррас афзоиш ёфт. дар маҷмӯъ сатҳи ширкат дар бозори ҷаҳонӣ афзоиш ёфта истодааст. давоми чанд рӯзи охир бар асари сардиҳои аз ҳад зиёд дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 42 нафар ба ҳалокат расид. зиёда аз 500 000 нафар сокинон бебарқ монданд. сардии бисёр дар баъзе минтақаҳои кишвар дар роҳҳои мошингард мушкилӣ эҷод намуд. тибқи иттилои мақомот ин сардӣ давоми ҳафта боқӣ мемонад. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. хайр саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои кишвар барои пагоҳ 5 феврали соли 2026 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу-ҳавошиносии кишвар иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона 1-6 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 18-23 дараҷа, рӯзона 2-7 дараҷа хунук мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 5-10 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона то 5 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боришоти борон ва барф дар назар буда, дар ноҳияҳои алоҳида туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 2-7 дараҷа, рӯзона 10-15 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 1-6 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боришоти борон ва барф дар назар буда, дар ноҳияҳои алоҳида туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 5-10 дараҷа, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм. дар баъзе ноҳияҳо то 12-14 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 6-8 дараҷа, рӯзона 16-18 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби хушуболидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.